হরে কৃষ্ণ। শুধু ভক্ত গৌর ভক্ত মণ্ডলী, আপনারা দর্শন করছেন ভগবান নৃসিংহদেব চতুর্দশী 2025 সালের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান কলকাতা ব্যারাকপুর গৌরীয় ভক্তবৃন্দের আয়োজনে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে। আপনারা এই ভগবান নৃসিংহদেবের যজ্ঞ অনুষ্ঠান দর্শন করে কৃপা লাভ করুন এবং আপনারাও প্রতি বছর নয় এভাবে ভগবান নৃসিংহদেবের যজ্ঞ এবং উপবাস থেকে এই যজ্ঞ সম্পন্ন দর্শন করে কৃপা লাভ করুন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। भक्तगण, कर्मेर प्रारंभे श्री गुरुदेव के स्मरण पूर्वक जगत गुरु श्री प्रभुपाद के स्मरण पूर्वक तादेर मंगल आशीर्वाद कामना करी तारा प्रसन्न होक, तादेर अहैतुकी कृपा आमादेरके प्रदान करुक। বলা বাহুল্য, যদি জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ না আসতেন আজ হয়তো আমরা সকলেই प्रायश्चित होमे विनियोगः ओम सर्वपायश्रयापते स्वाहा ओम प्रजापति विष्णुवे स्वाहा ओम प्रजापति विष्णुवे गायत्री छंद श्री विष्णु देवता प्रायश्चित होमे विनियोगः ओम पुनर्वर्ग निवर्तस्य पुनः विष्णु ईशा आयुषा पुनः पाहि अहं शं स्वाहा ओम प्रजापति विष्णुवेश गायत्री छंद श्री विष्णु देवता प्रायश्चित होमे विनियोगः ओम स्वाहारज्ञ निवृत्तस्य विष्णु विनश्च धारया विश्वस्ना विष्णुपरि स्वाहा। जगस्य कृते विष्णु तदस्य कल्पयोतंगे वेतो जतात्म स्वाहा ओम प्रजापति विष्णु गायत्री छंद श्री विष्णु देवता